Quand on dit cela un siècle et demi après, les gens ne le croient pas. E quando a gente diz isso um século e meio depois, as pessoas não... Comment les Allemands et les Suédois peuvent être former des bandes de délinquants? Eh oui, Os suecos podem formar bandas de delinquentes. c'est ça l'immigration et la désorganisation sociale. É isso, a desorganização e a imigração. A imigração e a desorganização social. À Chicago, on a aussi des gangs juifs d'Europe centrale. A gente em Chicago tinha gangues judias da Europa Au Central. fur et à mesure que les strates d'immigration arrivent, et je pense aussi aux gangs irlandais extrêmement durs, Então, à medida que vão chegando outros estratos de imigração, e ele está falando, por exemplo, dos irlandeses que fazem gangues extremamente duras. la délinquance n'a pas de nationalité ni de couleur. A delinquência não tem nacionalidade nem cor. En revanche, Por outro lado, en France en ce moment, na França, nesse momento, depuis 25 ans, há mais ou menos 25 anos, 80% des gens qui sont en prison 80% das pessoas que estão presas sont des Arabes et des Noirs. são árabes ou negros. Mais c'est pas parce qu'ils sont Arabes ou qu'ils sont Noirs qu'ils sont en prison, bien entendu. Não é porque eles são árabes ou são negros que eles estão presos, entende? Mais ils sont aussi à la fois les acteurs et les victimes de l'immigration. Mas eles são ao mesmo tempo os atores e as vítimas da imigração. Bon, je ne porte pas de jugement de valeur en disant cela. Eu não estou trazendo nenhum julgamento de valor dizendo Ce isso. sont des indicateurs sociologiques. São indicadores sociológicos. De la même façon que si vous enquêtez sur la ville ici, vous pouvez avoir une batterie d'indicateurs Da mesma forma que se vocês estão inquietos com a vida aqui, vocês vão ter uma bateria de indicadores sur le logement, sobre a educação, sur le nombre de mètres carrés par occupant, o número de metros quadrados por habitante, sur les revenus bien sûr, sobre os salários, evidentemente, sur la possession d'objets. sobre a posse de objetos, Combien possédez-vous de chemises? Combien y a-t-il de chemises chez vous? quantas camisas cada um possui, quantas camisas tem na casa de vocês, Combien vous avez de paires de chaussures? quantos pares de sapatos, Et tout ce que vous voudrez, il y a 1000 indicateurs. tudo que vocês quiserem, há milhões de mil indicadores. Esse café tem açúcar? Hein? Pagar. Não, je veux pas. Não, eu. Donc il y aura également beaucoup d'études donc, sur le crime organisé, Então, tem bastante estudo sobre o crime organizado. avec quelque chose sur lequel il faut insister, c'est que beaucoup recueillent des histoires de vie. E uma coisa que sobre a qual eu preciso insistir, On a dénombré juste plus de 1300 gangs à Chicago. 1300. não, você falou, sur l'histoire de vie. Oui. Il y a eu on a recueilli beaucoup d'histoires de vie de criminels. Foram recolhidas muitas histórias de vida de criminosos, mais ou menos 1.300. Mais 1.300. il faut se méfier des histoires de vie. Mas é preciso desconfiar das histórias de vida. C'est pas seulement moi qui le dis. Ce sont aussi les professeurs de Chicago de l'époque, Park, Burgess, etc. Não sou eu que estou dizendo isso, são os professores da escola de Chicago da época que dizem isso, Park, Burgess. Ils croisent les histoires de vie qu'ils peuvent recueillir avec des données objectives. Eles cruzam as histórias de vida que eles puderam obter com dados objetivos. Avec les minutes des procès du tribunal, Com minutas de processos de tribunal, avec les procès-verbaux de la police, os processos verbais da polícia, avec des témoignages d'autres délinquants. testemunhos de outros delinquentes. Il ne s'agit pas d'être naïf et de croire tout ce qu'on vous dit. Não é para ser ingênuo e acreditar em tudo que alguém diz. Il faut réussir à avoir le plus d'indices possible pour pouvoir reconstituer É preciso reunir uma boa quantidade la maior véracité quantidade de indícios possíveis para reconstituir
la véracité de ce qui vous est raconté. A veracidade, a veracidade daquilo que é contado. Ainsi Clifford Shaw, Assim, Clifford Shaw, qui a écrit un des livres les plus célèbres de la sociologie à cet égard, que escreveu um dos livros mais sérios da sociologia em relação a isso, qui est le Jack Roller. Le Jack Roller. J'ai traduit ça, moi, par le détrousseur. Le Jack Roller, vous allez comprendre. Un Jack, en argot américain, c'est un marin. Jack, em gíria americana, é marinheiro. Un Jack Roller, c'est quelqu'un qui profite de ce que le marin ou les marins sont sous, sont ivres. Tá. Então, o Jack Roller é aquele que aproveita quando o marinheiro está bêbado. Il le roule. E ele Roller. Rola, né? Empurra. Pour le voler. E vira ele para roubar. C'est sans armes, c'est seulement avec sa force. É sem armas, é somente com a força. Et le marin, même s'il est fort, il est tellement sous qu'il ne peut pas se défendre. E o marinheiro, como ele, mesmo que ele seja muito pesado, ele está tão bêbado que ele não pode se defender. C'est ça un Jack Roller. Isso é um Jack Roller. Et alors Clifford Shaw interviewe un garçon, un jeune qui est en prison, qui est un Jack Roller. Então ele fez uma entrevista com um rapaz que estava preso, que era um Jack Roller. Stanley. Et il fait raconter l'histoire criminelle de Stanley. Ele fez com que Stanley racontasse sua história de crimes. Plus tard, il va le faire aussi avec un jeune homme violeur. Ele fez também mais tarde com cara estuprador, jovem estuprador. Beaucoup de ces garçons commencent leur vie délinquante vers 6 ans, 7 ans. Muitos desses meninos começam sua vida de delinquência com 6 anos. Il y a des rapports de police où ils sont pris à 6 ans, 7 ans. 6 anos, 7 anos. Eles começam seus relatos com a polícia com 6, 7 anos. Ils ont déjà fait des séjours en prison à l'âge de 9 ans, 10 ans. Eles já passaram o dia na prisão com 9, 10 anos. Et on retrouve le tableau classique à cette époque de la délinquance. E aí a gente encontra o quadro clássico da delinquência nessa época. Par exemple, Stanley. Por exemplo, Stanley. Et le 10e ou 12e enfant de sa famille. Era o 12º filho da família dele. Sa mère est morte. A mãe morreu. Son père se remarie ou se met en ménage avec une autre femme. O pai se casa de novo ou se junta com uma outra mulher. Qui elle-même a 9 enfants. Que ela mesma tinha 9 filhos. Il se retrouve dans une famille avec 20 enfants. Ele se encontra numa família com 20 crianças. Pauvre. Et pauvre. E pobre. Donc vous imaginez évidemment tous les problèmes qu'il peut y avoir. Então imagine todos os problemas que podem acontecer. Toutes sortes de problèmes. Todo tipo de problema. On ne va pas à l'école évidemment. On essaie de survivre. C'est la tentative de sobreviver. Alors bon, la délinquance juvénile commence tôt.